बिल पाखे तार गछ अच्छी तार देखिए बहुत गुड़ाक तार पड़ी से माने सबुदिन भी पड़े से तार तार मान पड़े। चलतु मुझे आपण मानक बण बाटे जावाक पड़ो कहीं नगले हम ना देखु माने देखा जाऊ ना तार बहुत पड़ी। हाय सांग मैंने चलतु मुझे जिमी कहीं से दिन जो आपण मैंने तो देखी रुआ होता से रुआ हूँ माने नागी ना नागी ना देखापी जावा चलतु चलती बाटरे आज माने सकाल सकाल मुझे मेघ हो जाता से काद हो जाए जावाई लेट हम जी चलतु एकदम जीवा पूर्व आपण मानक गोटे नुकर बिल रुआ देखी दूसरी देखु माने ये भी रुआ सरीगलानी। चलतु जीवा आम बिल को ए सब बेले तो पाइप पड़ी आपण मानक तो मुझे देखी पाइप पड़ी देखु देखु आखुबाड़ी आखु के बांधा जाए पूरा सफा देखा भितर एबे मु चलची बाटरे आखुबाड़ी पाखे जाते हम कहीं न गने भी हम ना कहीं देखो ये रुआ होती आखुबाड़ी अच्छी मझीरे जावाई पड़ो काद भी होती चलते आम बिल ना मु पाखापाखि पहुँची गनी मु आसगनी रुआ पाखक चलतु आप मुझे देखी आसगनी ये देखु पूरा मु आज पूरा फाइनाल बिल पाख पहुँची गनी। ये देखु ये हूँ आम बिल देखु बिल से बिल हूँ आमर नाई रुआ नाई माने कंची गलानी भी चलो चारि पाखे बुलिकी देखा माने कहीं गाई गोरु खाई दिखती ना से खाई ना खाई देखापी जा चलतु आम बिल में पानी ना कम कम पानी अच्छी से पानी दूसरा देखु आउ गोटे बिल केम पानी दुसुची देखु मैंने मुझे जो रास्तार जिमी से रास्ता पूरा काद होवाई पड़ो हेने भी ये आसूची देखु मुझे बण देकी जी आसगनी पूरा देखु ये जो तला पड़ा तला केमतिका काटा ये देखु माने काटा की गोड़ को दिखाई कहीं रुआ सरीगलानी से देखु ये ना रुआ सरीगलानी देखु ये जंगल केमतिका पूरा बहुत माने भय लगुच जावाई भी देखु ये हूँ माने रुआ ही ना आम से तला बही कहीं एतिक रुआ ही ना कहीं ये तला पड़ा से रुआ ही ना देखु केमी पूरा माने ये माने जो बिल नुकहर बिल से बिलटा हूँ माने ट्राक्टर वाला कहले छाड़ी दियो एपटे ट्राक्टर का जीव से आम छाड़देले कहीं सेपटे रुआ हूँ से चलते सेपटे भी रुआ देखेमी चलती चलतु ये देखु माने एपटे भी रुआ चलती रुआ ना सरीगलानी सबटे एबे तो आपण माने तो देखिले से माने रास्ता छाड़ाई ए चलतु जा माने आउ माने मोटर अच्छी भी से पाइप भी से फुड़ा जाइए चलतु देखा आपण मानक देखेबे मु भी देखेमी चलतु देखा आउ गोटे आमर बिल भी यही देखु यहीटा भी गोटे बिल यहाँ भी माने तला अच्छी रुआ ही ना रुआ जी तो ट्राक्टर आसने रुआ हम ये देखु एठी भी आम रुआ हम आ मान नुक मान सब ना देखु पूरा ना चारि पाखे ना रुई सारे सब देखो ना देखु ये तार खाँचा जाए कहीं चल तार जिते बात जाइए आम नहीं जी से बाट जाए कहीं आप देखिए मोटर से नागी देखु देखु ये हूँ 9 तार ये हुए ये देखु माने देखु पाइप नागी पूरा बहुत बाट ये देखु पूरा बहुत बाट नागी पाइप इन एबे पानी चलना केमी नाइन ना से सब बेले चले पानी ये सब तो ना रुआ सरीगलानी आ खाली आमर बाकी अच्छी टे रुईदेने सरीज कौन ए चलतु आपण मानक मो बाबार बिल से बिलटा भी रुआ ही ना से बिलटा भी रुआ हम आप देखेमी आप देखिए
ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ବାଟରେ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଯିମି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ବଣ କଦଳୀ ବଣ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କାଠବାଦାମ ଗଛ ଏଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଇଏ ତ ହେଉଛି କାଦ। ଏବେ ଯିବି ଏଇ ବଣ ପଟେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଏବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିନି ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ରହିଲା ଏଇଟା ବାଗୁନି ଗଛ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିନି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବିଲଟା, ଏଇ ବିଲରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏଇ ବିଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବିଲଟା ଟିକେ ହେଇନାହିଁ, ତଳା ବହୁତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଜମିବାଲା, ରୁଆ ହେବ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ପଣସ ଗଛ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି ପଣସ ଗଛ। ଏବେ କାଦରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମାନେ କାଦ ଟିକେ ପାଚଲିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଛବାଟେ କାଦ କେମିତିକା ପାଚଲିନି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମ ଘର ପାଖ ଆମ ବିଲରେ, ଯେଉଁ ବିଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିନି ମଞ୍ଚା ଯେ ବିଲରେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ବିଲ ଚାରିପାଖେ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। କିସ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ବୁରା ବି ଘେରି ଦିଆହେଇଛି, ବୁରା ବି ଘେରି ଦିଆହେଇଛି କାହିଁକିନା ଏଇ ଛେଳି ଗୋରୁ ଅଛି ଖାଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଳୁ ପୁରା ନାଲିଆ ନାଲିଆ ସେ ଘେରି ଦିଆହେଇଛି ସେଠି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏବେ ମୁଁ ଆସିବନି, ଏବେ ଆଖୁ ବାଡ଼ି ପାଖେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆଉ ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି। এই ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଖୁ ବାଡ଼ି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଫା, କାହିଁକିନା ଆଖୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ। ଏଇଟା ବାନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଖୁ, ଏଇ ଆଖୁ ବାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ସେ ବିଲ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନାହିଁ ମଞ୍ଚା ତ ନାହିଁ, ଉଠି ଯାଇ ସାରିଲାନି। ଏଠି ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଠି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଏଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଭେଣ୍ଡୁ ଗଛ, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଗଛ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ହେଉଛି ବଣ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ହେଲେ ସେଠି ବି ହେଇଛି, ସେଠି ବି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ହେଇଛି। କାହିଁକି ସବୁଆଡ଼େ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲଗାଯାଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲଗା ହେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁ ଏ ବିଲଟା ଯେଉଁ ମାନେ ମଚା ଦେଇଥିଲା ଉଠି ଦିଆହେଇଛି, ଖୁଣ୍ଟ ଫୁଣ୍ଟକା ପଡ଼ିଛି, ବୁହା ହେଇନାହିଁ। ଆଉ କିଛିଟା ଆମେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ, ବାନ୍ଧିକି ମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଝାଟି ନଟା ପଡ଼ିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମାନେ ସେଠି ଅଛି କୁନ୍ଦୁରି ଗଛ ଦୁଇଟା, କୁନ୍ଦୁରି ଗଛ। ସେଠି ହେଉଛି ଇଏ ମାନେ ସେଠି ଜାଲ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେଠି କାଟା ହେଇନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଜାଲ ଖାଞ୍ଚା ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ସେଠି କାଟା ହେଇନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେଥିପାଇଁ କାଟା ହେଇନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ହେବ ସେଥିପାଇଁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ମାନେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମ ବିଲ ପାଖରେ ତାଳ ଗଛ ଅଛି। ତାଳ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ତାଳ ପଡ଼ିଛି ସେଠି, ମାନେ ସବୁଦିନ ବି ପଡ଼େ ସେଠି ତାଳ ମାନେ ପଡ଼େ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ବଣ ବାଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ନଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତାଳ ବହୁତ ପଡ଼ିଛି। ତାଳ ଗଛ ହେଇଛି, 5ଟା ତାଳ ଗଛ ହେଇଛି ଆମର। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବି, ଘରକୁ ଯିବା, କାହିଁକିନା ମାନେ ମେଘ ହେଇଥିଲା ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଏବେ ନାହିଁ ଖରା ହେଇଗଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ରହିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ ମୋତେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ମୁଁ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।